नमस्कार मु सुप्रिया। निर्वाचन संस्कार संपर्क रे आसंता सप्ताह रे संसद रे स्वतंत्र आलोचना हेबो। ए संपर्क रे विरोधी दलर दाबी को सरकार ग्रहण करछंती। अवश्य विरोधी दल 2 दिन धरी एसआईआर को नहीं हंगामा करथिले। बेस उष्मता देखिबा को मिलिथिला एवं बारंबार गृह मुलतवी करबा को पड़िथिला। ए सब घटना परे परवर्ती समय रे एक प्रकार राजी हेचंती जे लोकसभा रे 10 घंटिया आलोचना हेबो, किंतु ना दिया जायछि निर्वाचन संस्कार। एभली प्रसंग रे हमें अधिक आलोचना करबा। हम सहित वरिष्ठ समीक्षक विजय साहू रहिछंती। विजय बाबू, एसआईआर संपर्क रे हम अनेक आलोचना करिछु एवं सुप्रीम कोर्ट रे मध्ये चर्चा चलीछि, संसद रे मध्ये हंगामा होउछि। ए जो 10 घंटिया आलोचना कथा दिया जायछि याकू आपण केंति देखुचंती एवं आगामी समय एसआईआर को नेकरी संसद रे कोन स्थिति आपण आकलन करूछंती? बर्तमान जो आलोचना हब आज्ञा एसआर को बाद देकरी निर्वाचन संस्कार आलोचना किसी माने ना। एसआर निर्वाचन कमिशन को नियुक्ति प्रक्रिया एवं भोट परिचालना बेले निरपेक्षता सामग्रिक विषय को नहीं जदि आलोचना न हुए ताहले एसआर ता बाटरे चलिबो एवं ए आलोचना किसी सुफल मिलेबनी। तेणु जदियो सरकार बाध्य होइकरी राजी होइचंदी प्रथम निज एजेंडा को वंदे मातरम 75 वर्ष 150 वर्ष पूर्ति आलोचना हब। तापरे विरोधी पक्षर दाबी की सरकार मानिचंती। पार्लियामेंट रे सबुले आलोचना बेले विरोधी पक्ष प्रथम पक्ष थाए कारण सरकार पाखे तो सब माध्यम रही। सरकार एजेंडा नहीं आलोचना हुए, सरकार बिल नहीं आलोचना हुए। बिल है कौन संशोधन आसला कि नूतन किसी योजना है जोटा सरकार पार्लियामेंट रे आलोचना करी नीति प्रणयन करने को चाहते से संपर्क में सरकार एजेंडा आसे पूर्व विरोधी दल को संपर्क सूचना देते किंतु यहाँ प्रथम जो आग सरकार टॉपिक की आलोचना हम तापरे भोट संस्कार उपरे आलोचना हम। ये आलोचना विशेष किसी फलाफल मु आशा करूनी। कारण एमती कुआ जाउछि जे भारतर निर्वाचन कमिशन एक स्वयंशासित संस्था तो ता धेरे हस्तक्षेप संसद केते बाट करि पारिबो केते कथा कहि पारिबो ताकू नै करे भी तो शासक दल पक्षरु अलगा चर्चा रहिछि। देखो निर्वाचन कमिशनर स्वयंशासित संस्था की पार्लियामेंट आईन द्वारा परिचालित से तर्जमा जून मासरू हो सारे प्राय के 6 मास चली गत 3 दिन भी से चर्चा निर्वाचन कमिशन सीमा कोठी दायित्व कौन प्रेरोगेटिव को पर्यंत से चर्चा है सुप्रीम कोर्ट भी मोटामोटी बुझी सारे किंतु तार कौन से फाइनल जजमेंट सुप्रीम कोर्ट दौना आ किसी दिन केते दिन चलो से कही हेनी। तेणु सेटा आलोचना नहले फ्लोर रे कारण पार्लियामेंट आईन द्वारा ही निर्वाचन कमिशन का नियम जो दायित्व दिखाई वोटर तालिका संशोधन वोटर भोट परिचालना डिलिमिटेशन विभिन्न निर्वाचन मंडल डिलिमिटेशन ये जो सब दायित्व गुड़िक दिखाई पार्लियामेंट से दायित्व देछि पार्लियामेंट आईन द्वारा दायित्व दिखाई। तेणु पार्लियामेंट जो आईन करिछि सेटा लंघन होछि कि ठीक चली जदि चर्चा न हबो से चर्चार अन्य कौन अच्छी। एसआईआर प्रक्रिया समय एते लोकंकर मृत्युर कथा भोट चोरी भली जो अभियोग गुड़िक आसी तार
କଥା ए सब चर्चा जदि न होउची ताले लाभ नाही ता गोटे माने अलग प्रकार चर्चा हे निर्वाचन संस्कार सब भल भल कथा कुआ जीवो जहाँ इम्प्लीमेंटेशन पार्ट रे ठीक उल्टा ताहले कोर्ट रे भी जो चर्चा चली एसआईआर को नहीं ता मध्य गोटे निर्णायक स्थिति को पहुंचु नाही संसदर आलोचना रे मध्य आपण कोनोसी पॉजिटिव कथा आशा करि पारु नाहंती वर्तमान परिस्थिति देखिकरी ताहले एसआईआर को लेकर जो प्रकार चर्चा जो 12टी राज्य केंद्र शासित अंचल वर्तमान चली सेठू जो जो प्रकार खबर आसुची जो प्रकार किसी विरोध कथा आसुची तार कौन हम तार रिजल्ट कौन हम ना ये सब विरोध चलथिबो से प्रक्रिया जमती हबा कथा सेमती चलिबो वर्तमान जहाँ स्थिति अच्छी आज ऑन टुडे हाँ गोटे कथा हमें स्पष्ट हो जिबा दरकार हाँ जे निर्वाचन माध्यम रे जो गणतंत्र कथा हमें कहूचे हाँ तार स्थिति कोठी अच्छी अच्छा धरतु निर्वाचन कमिशन का समस्त एक्टिविटीज की हाँ नियम भितर परिचालित न करिकरी हाँ यदि से न करंती आगे भोटर तालिका भी ठीक अच्छी ठीक कले बा एसआर कलेनी आगे ताहले भी कौन फलाफल हम से विश्वास नहीं कारण समस्त संस्था गुड़िक माने सरकार रहिले द्वितीय हूँ पुलिस रहिला तांका हाथ रे द्वितीय कॉर्पोरेट रो पांठी भी रहिला तांका हाथ रे प्रचार तंत्र रहिला तांका हाथ रे एवं सब विफल हेले जोठी लोक जिबे गुहारी करिया पाई विचारालय सुप्रीम कोर्ट रो स्थिति बर्तमान आपण आमे सब देखुचे तेणु विरोधी दल केवल निर्वाचन कमिशन एसआर इश्यूरे जदि एजेंडा को रखी दियंती एवं आउ अन्य दिग गुड़िक आलोचना न करती जो मैनिपुलेशन होची सिस्टमैटिक मैनिपुलेशन होची जेमती आज भी आपण जानिथिबे जो बॉम्बे हाई कोर्ट रो गोटे आसीची बॉम्बे रो जो महानगर निगम निर्वाचन प्रसंग रे मध्य गोटे हाँ सेठी मध्य गोटे विभिन्न प्रकार व्यतिक्रम को नेगिरी किछि बंद करचंती फलाफल घोषणा एवं सानी निर्वाचन ए सब कथा आसीची मध्य आपण देखिले ने उत्तर प्रदेश रे हाँ जोटी माने बीएलओ माने आत्महत्या कले आज्ञा माने एई प्रक्रिया भीतर चलछि आ भीतर आमर सेना राज्य रे हैनी जो राज्य रे एसआईआर आरंभ हलानी उत्तर प्रदेश तो बहुत सारी अवस्था है अच्छा पुणी आज जहाँ मो एक्सपर्ट कर व्यू देखुली सेठी से कहते जे मिनिमम होची मासे भितर सारिबा पई मैक्सिमम नुहे किंतु वर्तमान बीएलओ को ऊपर चाप रखा जाय जेमती आपन पाखरे मासे ही समय अछि मिनिमम आगे सेठी गोटे सेना पूरा आर्मी ऑफ इलेक्ट्राल मशीनरी सेठी जाउचंती सेठी तो माने एसआर करिया को जाना जो पर्टिकुलर गोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी रे माने संख्या लघु संप्रदायर स्ट्रेट 15,000 भोटर को काटी देले एवं 21,000 भोटर माने तांकर समर्थक जो माने आशा करछन्ती वोट देबे तांको रखी देले एवं जो टीम जाउछन्ती कि आधार कार्ड मागुची कि पैन कार्ड मागुची कि जन्म प्रमाण पत्र मागुची कि बाप जेजार जन्म प्रमाण मागुची कि लैंड रेकर्ड मागुची माने प्रक्रिया होउची तमे विदेशी तमे प्रमाण कर ए देशर बासिंदा बोली तेणु यही भली जदि एसआईआर हबो बा आईआर भी हबो तार किछि माने नाही तेणु विरोधी दल आलोचना जदि करूछन्ती जे कौन से फॉर्म रे आनंतु ना कहीं जे आको न पर्यंत माने प्रकृत रे इंडिपेंडेंट निर्वाचन कमिशनर एवं परिचालना रु निर्वाचन बेले सरकार समस्त क्षमता प्रत्याहार माने देयर शुड नॉट बी एनी गवर्नमेंट कारण गोटाए समय थिला सरकार निरपेक्ष रहउथले हस्तक्षेप किछि करियो चेष्टा कले भी निर्वाचन कमिशनर शुणु नथिले वर्तमान
ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କିଛି କହିଲେ ବି ସରକାର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମାନେ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ବା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମେସିନାରୀ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ସଂଶୋଧନ ହଉ ବା ତ୍ରୁଟି ରହୁ ବା ତ୍ରୁଟି ନ ରହୁ ଫଳାଫଳ ଯାହା ହବା କଥା ସେୟା ହବ। ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କୋଉଠି ଗୋଟେ ଆପ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ମାନେ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଡେମୋକ୍ରେସିଟା ଆମର କେତେ ଡିପ୍ ରୁଟେଡ୍ ହଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଡୁ ଦେଶବାସୀ ନାଗରିକଙ୍କୁ ନାଗରିକର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆର କଣ ଫଳାଫଳ ହବ ମୁଁ ତ ଅନ୍ତତଃ ଆଶାବାଦୀ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବି ଯେ ଆପଣ ଏକ କଥା ବି ଶୁଣିବେଣି ଯେ ଗୋଟିଏ ଡିସେଣ୍ଟ ଭଏସ ଥିଲା ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ଭିତରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଡିସେଣ୍ଟ ଭଏସ ଥିଲା ଯେ ଆପଣ କାହାକୁ ହଇରାଣ ନ କରନ୍ତୁ, କାହାର ହଇରାଣ କରି ଯୋଉମାନେ ଟିକେ ଭଲନରେବଲ ଗ୍ରୁପର ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିକିରି ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରା ନ ଯାଉ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ତାରି ଭିତରୁ। କିନ୍ତୁ ସେ କଥାଟିକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଅଣାଯାଉନଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାହା ଆସିଛି ଏକ ରିପୋର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ। ତାର ଅର୍ଥ ସମସ୍ତେ ସହମତ ନୁହନ୍ତି ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କର ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଫଆଇଆର କରିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତେ ଏକମତ ନୁହନ୍ତି, ସହମତ ନୁହନ୍ତି। ମାନେ ତାଙ୍କର ଡିସେଣ୍ଟ କୁ ମାନେ ଡିସେଣ୍ଟ କୁ କେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବିବା ଡିସେଣ୍ଟ ବୋଲି, ଯିଏ ନିୟମ ଭିତରେ ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ବଡି ଚାଲୁଛି ସେ ତ ଯୋଉ ଭଳି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିକିରି ବା ସରକାର ଯୋଉ ଭଳି ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଧମକ ଦଉଛନ୍ତି, ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି କି ଧମକ ଦଉଛନ୍ତି, ମାନେ ସିଏ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଏକଛତ୍ର ମାନେ ଶାସକ, ସିଏ ହିଁ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ହିଁ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରିବି, ଏକଥା ବି 2-3 ଦିନ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ମାନେ ଚାଲିଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବି ଆସିଛି। ତେଣୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର କଥାକୁ ବି ଡାଇରେକ୍ସନକୁ ବି କୋଉ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଶୁଣିଲେନି, ଯାହା ଆଚରଣ ବିଧି ଥିଲା ତାକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଡିସେଣ୍ଟରେ ଜଣେ କମିଶନର ଜଣେ ମେମ୍ବର ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଗୋଟା ସିରିୟସଲି ସରକାର ନେବେ ବା ବିଚାର ବିଭାଗ ନେବେ, ଇଏ ସବୁ ମାନେ ସେମିନାର ଡିବେଟ ଭିତରେ ରହିଯିବ, ତାର କିଛି ଫଳାଫଳ। କୋର୍ଟରେ ଅଭିଷେକ ମନୁ ସିଂଘଭିଙ୍କର ଯୋଉ କିଛି ମାନେ କଡା ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଯୋଉ ଯୁକ୍ତି ରଖିଥିଲେ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବି ଟିକେ ମତ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦିଓ ସେ ସେଇ କଥା ଗୁଡିକୁ ମୂଳରୁ ହିଁ କହିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆହୁରି ସମଅପ୍ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 327 ଅନୁଯାୟୀ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ଅଧିକାର ଦେଇଛି ଆଇନ ଏବଂ ତାର ରିଲେଭେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ସ ପ୍ରଣୟନ କରିବ। ସେ ଅନୁଯାୟୀ ଯିଏ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ହେବେ ସେ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା କରିବେ। ଆଉ ଯୋଉ କାମ ଗୁଡିକ ଦିଆହେଇଛି, ଡିଲିମିଟେସନ, ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ଦିଆହେଇଛି, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର କୌଣସି ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବେନି। ଏପରିକି ଆଇନର ଯଦି ବା ରୁଲର ଯଦି କୌଣସି ସଂଶୋଧନ ଦରକାର ହୁଏ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ହିଁ କରିବ। ଆମ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନକୁ ଗୋଟିଏ ଅଧିକାର ଦେଇଥିଲେ, ସେଇଟା ହଉଛି ଫର୍ମ 7। ଏଇ ଯୋଉ ରିଭିଜନ ହବ, ଭୋଟର ତାଲିକା ରିଭିଜନ ହବ, ଗୋଟା ଫର୍ମ 7 ଥିଲା। ସେ ଫର୍ମ 7 ହଉଛି କିଏ ଯଦି ମରିଗଲା, କିଏ ନୂଆ ଭୋଟର ମାନେ କିଏ ଯଦି ପଳାୟନ କରିଛି, ମାନେ ଡେଡ୍ ଭୋଟର କରିବେ, ସେଇଟା ପୁଣି ଡୋର ଟୁ ଡୋର ମୁଭ୍ କରିକିରି ଯଦି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଆସେ, କାରଣ ସେ ନିଜ ତରଫରୁ କିଛି କରିବେନି, ଯଦି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଆସେ ତାକୁ କେମିତି ସ୍କ୍ରୁଟିନି କରିକିରି କରିବେ। ଫର୍ମ 7 ଜାଗାରେ ଫର୍ମ ମାନେ 8ଟା ଯାଏ ଫର୍ମ ନେଇଗଲେଣି। ଆଚ୍ଛା, ରୁଲ ଭିତରେ 13ଟା ଡକୁମେଣ୍ଟ 14ଟା ଡକୁମେଣ୍ଟ ବାକିଲେଣି ଏବଂ ସେଇଟା ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଏସ୍ଆଇଆର ର ମୁଖ୍ୟ ଏଜେଣ୍ଡା। ତେଣୁ ସିଂଘଭି କହିଲେ ଯେ ଯଦି ତାକୁ ଏଇଭଳି ଅଧିକାର ଦିଆଯାଏ, ସେ
पार्लियामेंट भी आईन की बदल देवे जदि रोका न जाए व्यंग कहले मो हाथ में धन्यवाद दौची ताकर क्षमता दरकार से अति लालायित क्षमता कहीं एति लालायित होउचंदी सेटा सी जानी आमे भी जानीचु तथापि कोर्ट जदि आपको न रखती ये जहाँ चाहिए से बदले दे पारे तेणु एभली टिप्पणी दवा पर जदि गोटे सेंसिबल गवर्नमेंट था कौन होची तेणु सुप्रीम कोर्ट पक्ष शुणे हुए तो ये एमती गड़े गड़े चलो एक्टिंग चीफ जस्टिस भाव में सूर्यकांत शुणुले बर्तमान चीफ जस्टिस भाव में शुणे किंतु फलाफल फाइनाल रूलिंग कौन हम तार कौन माने सुफल मिलवा आशा करा जाउनी मोटामोटी जो माने काम करूछन्ते प्रक्रिया रे जो माने काम करूछन्ते सेमानकर मुख्य काम किछि अलगा से साइड रे ए कामटा गोटे टेम्पररी बेसिस रे निर्वाचन आयोग अंडर रे रही करी तांकर जहा दायित्व से माने करूछन्ते से प्रक्रिया को लेकरी से माने असंतोष एवं ए जो वोटर भी ए पूरा प्रक्रिया रे असंतुष्ट तो समस्त असंतोष भितर एसआईआर चली टिके आपन तो जानिबी जे एसआईआर को लेकरी बेंगल रे जो प्रकार स्वर अछि यूपी रो तो किछि किछि घटना सामना को आसले किंतु बेंगल रो स्वर को आपण केमती देखुचनी कारण समस्त मूलरू कहले एसआईआर बिहार पाई नुहे एक्चुअली बेंगल पाई तो बेंगल रे इले जो प्रकार स्वर आसुची कारण जहाँ सुनिबा को मिलछि डाटा एंट्री ऑपरेटर मध्य बेंगल रो जो माने तांकर व्यवस्था भितर निया जाउनी तापाई मध्य अन्य लोक बाहर लोकों को लेकरी करा जाउची माने एते अविश्वास रहिछि जे सेठी काले राज्य सरकार गोलमाल करदेबे तेनकर ए जो प्रक्रिया टिको आपण केमती देखुछन्ती ता माने प्रथम माने कोन गोटा जजमेंट दे दैछन्ती निर्वाचन कमिशनर मैं कहियो सरकार केंद्र सरकार गोटा बेंगल वोटर को एवं बेंगल जो सरकारी कल मेसिनरी जो माने इलेक्शन प्रोसेस भितर संपृक्त हे स्टार्टिंग फ्रॉम निर्वाचन मान स्टेट निर्वाचन ऑफिसर ठू आरंभ कर डाउन बिलो एवं शिक्षक मोटामोटी सरकारी कर्मचारी तो डोर टू डोर जानती समस्त प्रति अविश्वास सृष्टि कर तेणु बेंगल से जोर जबरदस्ती माने आमे जहाँ चाहबू ता करूँ तेणु यही पट हुए मुझे जो कथा कहूली सपोज रेजिस्टेंस सत्वे भोटर तालिका से कले बेसी हस्तक्षेप कर पारे कि मूल उद्देश्य कौन हो माने निर्वाचन कमिशन का मूल उद्देश्य हूँ आम गोटे निर्दिष्ट सरकार प्रतिष्ठा करूँ एवं से कथा भी पार्लियामेंट अधिवेशन जो दिन आरंभ है प्रधानमंत्री इशारा इशारा कहले आपण मैंने बर्तमान उपभोग करंतु दिल्ली जो वायुमंडल को जमी बिहार निर्वाचन में चित्कार करुले बर्तमान चित्कार करंतु अन्य राज्य जो निर्वाचन आसको आम उपभोग करूँ ताने इंडिकेशन देदेले जो भी निर्वाचन हम बीजेपी जितब एभली परिस्थिति रे पार्लियामेंट रिलेवेंस पूरा खत्म हो जाइए आउ लोकों को किसी वार्ता दवा दरकार नहीं तेणु रास्ता को ही आसवा दरकार जे यही माने संस्कार गुड़िक नहले एवं संस्कार भितर प्रथम हूँ जे आउ मेसीन रे भोट नुह मेसीन रे गणति नुह पूर्व पद्धति के आमको दिया पड़ो माने बैलेट जरिया एवं काउंटिंग एवं भोटिंग भितर गोटे सीमित समय रहिबो जेते मिनिमम समय भितर माने देश सारा भोट विधानसभा तो गोटे दिन में भोट करी हबो किसी असुविधा नहीं बा दुटा फेज रे करी हबो अतीत भी हेची पार्लियामेंट हेले भी 3-4टा फेज रे करी किंतु मिनिमम माने समय भितर करिया दरकार एवं आचरण विधि लंघन नहीं करी जोटा कंप्लेन हबो तार किसी लीगल सपोर्ट रही दरकार बर्तमान गोटे निर्वाचन कमिशन आचरण विधि लंघन नहीं करी जेन्युइनली भी
କିଛି ଆକ୍ସନ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ବିଶେଷ କିଛି କରିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଅତୀତରେ ଏତେ କ୍ଷମତା ନଥାଇକିରି ବି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସିଟ୍ ଅନସିଟେଡ୍ ହେଇଥିଲା। ମାମୁଲି ଘଟଣା କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ମଞ୍ଚ ତିଆରି ଲାଇଟ୍ ଟିକେ ଯୋଗେଇ ଦେଇଥିଲେ, ସେଗୁଡାକ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଇଲେକ୍ସନରେ ତାର 1000 ଗୁଣ ଲଙ୍ଘନ ହେଲାଣି। ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ସିଟ୍ ଚାଲିଗଲା ଠାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନେଇକିରି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସିଟ୍ ପଳେଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ନାଇଁ ଖାଲି ନିୟମ ସେଇଟା ମୁଖ୍ୟଟା ଥିଲା ଆଉ ଟଙ୍କାଟା ବେଶୀ ଆସିନଥିଲା। ଆସିଥିଲା ସେ ଯୋଉ ଜସୱାଲ ଯିଏ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ସେ ଜଣେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଥିଲେ, ଜଏଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଟା କଣ ଥିଲେ, ସେ ବି ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଇସ୍ତଫାଟା ତାଙ୍କର ଆକ୍ସେପ୍ଟ ହେଇନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ କ୍ଷମତାରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମାନେ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆର୍ଗ୍ୟୁ ହେଲା। ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଇସାରିଛି। ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ପ୍ରଚାର ଯାଇକିରି କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ପ୍ରଚାର ଭୋଟ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଝଣ୍ଡା ଧରୁଛନ୍ତି, ଚିହ୍ନ ଧରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତେଣୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଇ ଇଲେକ୍ସନର କଣ ରିଲେଭାନ୍ସ ରହିଛି? ତେଣୁ ଆମୂଳଚୂଳ ଆଇଦର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉ, ନହେଲେ ପୁଣି ରାସ୍ତାରେ ଉଠନ୍ତୁ। ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ଯେ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଏତେ ଗୁଡିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ଏତେ ଦିନ ଧରିକି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସିଏ ନିଜେ ତାଙ୍କର ମାନେ କ୍ରେଡିବିଲିଟି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ମାନେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୋଟେ ଯୋଉ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମାନେ ତା ଉପରେ ଏତେ ଗୁଡିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସେମାନେ ଆସିକିରି ତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ସଠିକ ଭାବରେ ଦଉନାହାନ୍ତି। ସେ ଯୋଉ ଡେଥ ର କଥା ଗୁଡିକ ଆସିଲାଣି ତା ଉପରେ କଥା ରଖୁନାହାନ୍ତି। ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାର ନୀରବତା ରହିଛି। ସେ ପୁରା କିଛି କିଛି ତାଙ୍କର ନେତା କହିଲେ ହଁ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ବେଳେ କିଛି କିଛି ଘଟଣା କିଛି କିଛି ମରିଯାଆନ୍ତି, ଭୋଟ ବେଳେ ଯେମିତି ମରିଯାଆନ୍ତି। ମାନେ ଇଏ 30ଟା ମୃତ୍ୟୁରେ ଆପଣ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। 700-800 କୃଷକ ମଲେ, ଯୋଉ ଡିମନିଟାଇଜେସନ ହେଲା କେତେ ମଲେ, ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ କରୋନା ହେଲା ଯାହାର କୌଣସି ହିସାବ ନାହିଁ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଘଟଣା ହଉଛି, କୋଉଠି ତାଙ୍କର ସେ ସିମ୍ପାଥି ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଥିରେ ସିମ୍ପାଥି ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ମାନେ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାର ମାନବିକତା ମାନେ ତାର ଚରମ ସ୍ତରକୁ ମାନେ ଅଧପତନ କଥା, ଯୋଉମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର କଥା ଆସିଛି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେଠି ତ କମ ସେ କମ ଏମ୍ପାଥି ରହିବା କଥା। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଶା କରାଯିବା ଉଚିତ ଯେ ଯୋଉଠି ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଠି କମ ସେ କମ ଏତିକି ରହିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଠିକ ତାର ଅପୋଜିଟ ପରିସ୍ଥିତି, କୋଉଠି କେରଳରେ ଲୋକ ଭଲରେ କାମ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ତାର ଫଟୋ ତାର ଭିଜୁଆଲ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ନାଚ ଗୀତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ତାର ଅର୍ଥ ସଂସଦରେ ନିର୍ବାଚନ ସଂସ୍କାର ସମ୍ପର୍କିତ ଚର୍ଚ୍ଚାରୁ ଆପଣ ବିଶେଷ କିଛି ଆଶା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏତିକି ଏଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଯଦି SIR ସମ୍ପର୍କରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହବନି, ଯଦି ଭୋଟ ଚୋରି ସମ୍ପର୍କରେ ହବନି, ଯଦି ଏମାନଙ୍କର BLO ମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହବନି, ତାହେଲେ ଏଇ 10 ଘଣ୍ଟା କାହିଁକି ନଷ୍ଟ କରାଯିବ? କଣ ଚର୍ଚ୍ଚା ହବ ସେଥିରେ? ନାଇଁ ଆପଣ ଟୋଟାଲ କେତେ ଦିନର ସେସନ ଏଇଟା ହଉଛି? 21 ଦିନର ସେସନ, 15 କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ଅଛି। ହଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ବୋଧେ ଲୋଏଷ୍ଟ ଇନ ଦି ହିଷ୍ଟ୍ରି। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଏ ଯୋଉ କରୋନା ପିରିୟଡ ଛାଡିଦେଲେ ଲୋଏଷ୍ଟ ଇନ ଦି ହିଷ୍ଟ୍ରି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେସନ ଆକ୍ଚୁଆଲି, କାରଣ ଏଇ ସେସନର ଆଲୋଚନା ଏମିତି, ତାପରେ ତ ବଜେଟ ସେସନ ଆସିବ। ଏଇ ଯୋଉ ଇସ୍ୟୁ ଗୁଡାକ ଆସିବ ସେଇ ଇସ୍ୟୁକୁ ଟେକଅପ୍ କରି, କାରଣ ଆକୁ ନେଇକିରି ଦେଶର ବଜେଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ, ମାନେ କୋଉ ଅଞ୍ଚଳର କଣ ସମସ୍ୟା ଆସିବ। ତେଣୁ ଛାଡନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ତାର କୌଣସି ରିଲେଭାନ୍ସ ନାହିଁ। କିଛି ଆମେ MP ପଠଉଛେ ବା ବିଧାନସଭାରେ MLA ପଠଉଛେ, ତାଙ୍କୁ ଆଜୀବନ ଭତ୍ତା ଦେବା, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ କମିଟିରେ ଦେଶ ବିଦେଶ ଭ୍ରମଣ କରିବେ। ତେଣୁ ସିଏ ହେଲା ଗୋଟାଏ ଦିଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ତା ପ୍ରତି ମୋହ ରହିବ ଯେ ୱି କ୍ୟାନ୍ ରିଫର୍ମ ଦିସ୍, ମାନେ ସଂସ୍କାର ସେଇ ଜିନିଷକୁ କରାଯାଏ ଯୋଉଟା ସଂସ୍କାର ଉପଯୋଗୀ। ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗଛ 50-100 ବର୍ଷ ଖୁବ୍ ଫଳ ଫୁଲ ଦେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଯୋଉ ଆମର ଯେମିତି ବୋନ୍ ମ୍ୟାରୋ ନୁହଁ, ତାର ସେମିତି ଇଏ ଭିତରେ
ସେ ଯଦି ମାନେ କଣ ଉଇ ଖାଇକିରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଯାଇଛି ତାଠୁ କିଛି ଆଶା କରିବା ଉଚିତ କି? ବରଂ ତାକୁ କାଟି ଦେଇକିରି ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ ସେଠି ଲଗେଇବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସେମିତି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରୁ ତ ଆମେ କାଟି ପାରିବାନି, କିଛି ବିକଳ୍ପ ଚିନ୍ତା ଦରକାର ଏବଂ ବିକଳ୍ପ ଚିନ୍ତା ପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ଯଦି ଆବାଜଟା ନ ବଢେ, ମାନେ ଏ ଯୋଉ ଖାଲି ଧାରଣା ଇଏ ନୁହଁ, ମାନେ ଜୋର ଆବାଜ ଯଦି ନ ବଢେ ସଂସଦରେ ସେ ଆବାଜ। ମୁଁ ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହିଁବି ଯେ ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଆପଣ କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସଂସଦରେ ତ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଆସିଛନ୍ତି, କାହାର ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଲାଗୁଛି? କିଏ କନଫିଡେନ୍ସ ଓଭର କାହାର, ମାନେ ବିଜୟ ଆଉ ପରାଜୟକୁ ନେଇ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ମନୋବୃତ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ, ଯଦି ଜିତିଥିବା ପକ୍ଷ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜରୁ ତାଙ୍କ ଆଲୋଚନାରୁ ଜଣା ପଡନ୍ତା ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ତତଃ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ରୁହନ୍ତେ। କିଛି ନହେଲା ନାହିଁ, ମାନେ ନିର୍ବାଚନ ସରିଗଲା, ଆମେ ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଇକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଯୋଉ କାମ, ଆମେ ଦେଶ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଯୋଉ ଅମୃତଭରା ଏସବୁ ରହିଛି ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ଇଏ କରିବା। ତେଣୁ ଗୋଟେ କମନ ଆପ୍ରୋଚ ମାନେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥାନ୍ତେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରୁ। ସେମାନଙ୍କର ତୃଷ୍ଣାଟା, ଆପଣ ଗୋଟାଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେ ପ୍ରତିଦିନ କ୍ଷମତା ଚାଲିଯିବାର ଭୟ ଅଛି। ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁନି, କାରଣ ଦେଶର ଜନତାଙ୍କ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଘନୀଭୂତ ହଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ନା ଆମର ବିଶ୍ୱ ଡାଟା ସବୁ କଣ ଆସୁଛି, ଆର୍ଥିକ ଡାଟା କଣ ଆସୁଛି, କିଛି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜରିଆରେ ଦେଶରେ ସବୁ ଠିକ ଚାଲିଛି ବୋଲି ପ୍ରଚାର ହଉଛି ଏବଂ ଏଇ ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଚାର ମାଧ୍ୟମ। କାରଣ ସେମାନେ ବି ସଫିସିଏଣ୍ଟଲି ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଉପକୃତ କରାଯାଉଛି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ତାତି ବାଧୁନି। ଗୋଟେ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆମେ 1975 କହୁଥିଲେ ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପରେ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା, ସେଠି ମିଡିଆ ମୁଖ୍ୟ ରୋଲ କରିଥିଲା ଟୁ ଏକ୍ସପୋଜ ଟୁ ଫାଇଟ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, ମିଡିଆ ମୁଖ୍ୟ ରୋଲ ପ୍ଲେ କରୁଛି ଟୁ ଡିଫେଣ୍ଡ ଦି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଆମେ କୋଉଠୁ କେତେ ସ୍ତମ୍ଭ ଗୁଡିକ ରହିଲା, 1 2 3 4 5 6 ଆଉ ଯେତେ ଥିବ ଆମେ କାଠୁ ଆଶା କରିବା? ତେଣୁ ମୁଁ କିଛି ଆଶା କରୁନି। ଇଏ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହବ, ସେମିନାର ଚର୍ଚ୍ଚା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ରେକର୍ଡରେ ରହିବ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାକୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଆମେ ବିରୋଧୀ ମାଗିଥିଲେ, ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା ପାଇଁ ସମୟ ଦେଇଥିଲୁ, ଏତିକି ହିଁ କଥା ରହିବ। ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଜୟ ସାର୍, ଏତିକ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ଆମେ ସଂସଦରେ SIR ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିବା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 10 ଘଣ୍ଟିଆ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଶାସକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସହମତି ରହିବା, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ। ସେ ସମୟ, ସେ ଦିନ ଆସିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି 10 ଘଣ୍ଟିଆ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ କି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସ୍ଥାନିତ କରାଗଲା ଏବଂ କୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଲୋଚନା ନକରି ଏଡେଇ ଦିଆଗଲା, ତା ମଧ୍ୟ ପୁରା ଦେଶ ଦେଖିବ। ସେ ସମୟକୁ ଆମେ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର।